दमदम छावनी के रेलवे गेट नंबर 1 के पास स्थित ज्योतिनगर इलाके में एक बोरे में बंद अज्ञात महिला का अधजला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गई है। बता दें कि मृतका की उम्र लगभग 30 वर्ष आंकी जा रही है। सबको देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी हत्या के बाद पहचान छिपाने के उद्देश्य से उसे जलाने की कोशिश की गई थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बैरकपुर कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जाँच शुरू कर दी तथा सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि पुलिस अब महिला की पहचान और अपराधियों का पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर काफी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। तो আমার মনে হয় উপর নিয়ে তো ছেলে ক্যান্সিল বন্ধ ছিল না আগুন কি হয়ে গেল কাপড় ছিল তো আপনার হয়তো সে ফোনটা যদি একটু করে দিতে পারতো হয়ে আসবে পাইনি স্যার আপনি তো পুলিশ চলে আসছে যে মানে পোড়া লাগে হ্যাঁ আর জল ছিল 10টা থেকে উনি খবর দিলেন 11টা 15 11তে তখন আগুন জ্বলছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেছি, বরং সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন মানে ওই 5-7 মিনিটের মধ্যে এখানে স্পটে চলে এসেছে। যে টেম্পারেচারটা একটু বাড়বে তো সেনাবাহিনী এরকম আছে কমন তাহলে নাগের বাজারও আমার মনে হচ্ছে লোক জানবে না এই রাস্তাটা ফলো করেছিল বড় ফলো করতে দেখেছে ফাঁকা মেলে টপ করে আগুনটা গাড়ি দিয়ে চলে এবং সেটা 10:30 না 11টাই জ্বলিয়ে নালে যদি আগে জ্বালাবে তার লোকের চোখে পড়বে আর পুরো কাপড়টা জ্বলে যাবে, কাপড়টা পুরো জ্বলেনি। এখানে বুঝতে হবে ওই 5-7 মিনিটের মধ্যেই মানে দেখে গেলে আগুন লেগে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।